everyone, and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITP. And we are in module number 6 on Engineering Economic Analysis Part 2. And in this segment, we will talk about the principles of project cash flow calculations. Selamat datang kembali di Kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB dalam modul 6 ini, yaitu yang berjudul Analisis Ekonomi Teknik bagian 2. Untuk segmen kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip perhitungan aliran dana proyek. Okay, so we are in segment number 6.4 right now on principles of cash flow analysis. Jadi kita sekarang ada di segmen 6.4 mengenai prinsip-prinsip perhitungan aliran dana proyek. So on the right-hand side here, this is the model for calculation of project cash flow. And if we remember several segments ago, we mentioned that to calculate project profitability indicators, we use the more restricted version of project cash flow definition, in which case cash flow is defined as NIAT, net income after tax, or some people also say NPAT, okay, net profit after tax. So first is a discussion on the basis of project cash flow calculation. So PCF is an abbreviation for project cash flow, okay? And that model can be seen on the right-hand side here. This is actually from module number 5, so I'm sure you have recalled this model before. And this one is the project cash flow. This is the more restricted version of definition of cash flow. Remember, previously we defined cash flow as money flowing in minus money flowing out. But here, project cash flow is defined as NIAT, or net income after tax, or also the same as net profit after tax, plus depreciation, and amortization. So if you see here, this one is the net income after tax, and to NIAT, we add back the depreciation, D, denoted as the letter D here, and that will become the project cash flow, CF. So you need to examine carefully the basis when calculating project cash flow, which we will discuss in much greater detail in the next module. For example, is the cost of land included or not? Does the cash flow use FCI or TCI as the basis? Are we using instantaneous or cumulative cash flow, for example? And lastly, should we use non-discounted cash flow or discounted cash flow? Baik, jadi di slide yang pertama ini kita tinjau terlebih dahulu dasar-dasar perhitungan project cash flow, ya disingkat dengan PCF ini, ya, atau aliran dana proyek. Kita menggunakan versi definisi cash flow yang lebih sempit untuk aliran dana proyek, yaitu net income after tax, ya, laba bersih setelah dipotong pajak, istilah bahasa Inggrisnya adalah NIAT, net income after tax, ya, ditambahkan kembali depresiasi. Jadi ini sesuai dengan model yang sudah Anda lihat di modul nomor 5 yang ada di sebelah kanan sini, ya. Nah, ini adalah laba bersih setelah dipotong pajak. Ini di sini adalah pajak penghasilan perusahaannya. Kemudian di sini, nah di simpul ini, NIAT kita tambahkan dengan depresiasi. Jadi setelah depresiasi ini setelah dipotong, kemudian ditambahkan kembali ke laba bersih setelah pajak menjadi cash flow project. Nah, nantinya Anda dalam memperhitungkan project cash flow harus memperhitungkan beberapa hal secara seksama, ya. Misalnya yang pertama, apakah biaya pengadaan lahan dimasukkan ke dalam cash flow atau tidak. Kemudian, apakah cash flow-nya menggunakan basis FCI atau TCI? Ini kembali lagi ke modul tentang CAPEX, ya. Kemudian, apakah kita sebaiknya menggunakan aliran dana yang seketika atau instantaneous atau yang dikumulatifkan? Dan yang terakhir, apakah analisis kita memerlukan cash flow yang jenisnya non-diskonto atau yang diskonto, artinya memperhitungkan nilai waktu dari uang. So to give you an idea what a typical plant project cash flow look like, this cash flow diagram was redrawn from Cooper's book. The x-axis is the time period. It could be in years and months depending on your project. And this curve is a cumulative cash position. Okay, it's called cumulative cash position or CCP. And here, for example, in year -2, this negative cash flow refers to the purchase of land. And then this one here, this is the expenditure of FCI. And then at the end of the construction period, just before the plant starts up, we also spend money to acquire the working capital, modal kerja. And this is the productive phase of the project. And usually, for the purpose of economic analysis, the time equals 0, T equals 0, is the present time. This is set as the present time. So the project lifetime is calculated from this point onwards, okay? So from here, okay, from the vertical axis to the right.
This phase, this construction phase, is usually not considered to be project life. Okay, so this is before the project was born, so to speak. And then at the end of the project, we recover the working capital and land. And of course, at the end of the life, if we can resell the chemical processing plant at its salvage value, then we will also gain salvage income here. And you'll also typically see this change in slope, and this usually signifies the end of depreciation facility. Okay, so when the depreciation period ends, typically the slope decreases, which indicates that the recovery of investment decelerates after depreciation. Also pay attention to this feature here. This is called payout period. Okay, so payout period by definition is the point in time at which we have recovered the FCI. So not the land, not the working capital. Those will be recovered at the end of the project, but we recover the FCI part of the investment. So if you see here, so this red line segment, this would be equal to the cost of land plus the cost of working capital. This one here. And the time at which this is reached is called payout period. Untuk memberikan gambaran mengenai seperti apa penampilan dari cash flow typical project, ya, ini saya gambar ulang skema aliran dana proyek yang ada di bukunya Cooper. Di sini seperti biasa, sumbu mendatarnya adalah waktu, angka tahun misalnya ya, tahun -2, tahun -1, tahun ke-0, dan seterusnya. Kemudian kurva ini menyatakan cumulative cash position, jadi posisi kas dari proyeknya secara kumulatif. Tentu saja di awal kita bisa mengharapkan ada transaksi negatif, ini artinya kita membeli lahan ya, biasanya di awal begitu. Kemudian yang miring ini adalah pembelanjaan fixed capital investment, artinya konstruksi pabrik. Kemudian di akhir masa konstruksi, kita membelanjakan kapital untuk modal kerja. Makanya di sini ada negatif cash flow lagi. Nah, di sini baru kita masuk masa produktif dari pabrik kita. Sehingga kemudian slope-nya menjadi positif. Kemudian biasanya setelah beberapa lama akan terjadi perubahan slope seperti di titik ini. Nah, ini artinya masa depresiasinya habis. Jadi setelah masa depresiasi habis, biasanya pengembalian modal agak melambat. Kemudian di akhir proyek, di sini kita asumsikan bahwa modal kerja serta biaya pembelian lahan itu kita peroleh kembali di ujung-ujung sini. Dan tentu saja kalau pabriknya bisa dijual pada nilai bekasnya, salvage value, maka kita juga akan mendapatkan perolehan dari penjualan pabrik tersebut. Satu lagi adalah mengenai payout period atau waktu impas. Ini adalah titik waktu di mana kita sudah memperoleh kembali FCI. Tidak semua capital investment, tetapi hanya FCI saja. Jadi di sini masih ada jarak antara kurva dengan sumbu datar. Di mana jaraknya adalah kira-kira sebesar biaya pengadaan lahan dan biaya modal kerja. Oke, jadi garis merah ini adalah hasil penjumlahan biaya pengadaan lahan dan biaya pengadaan modal kerja. Oke. Nah, ini adalah cara yang lebih populer dalam menggambarkan cash flow, yaitu dalam bentuk cash flow kumulatif. The second graph gives you the Turton's books version of the cumulative cash flow plot of a typical project. As usual, the shape is similar. Okay, so this is the acquisition of land, and then expenditure of FCI sub L. Sub L means that it excludes the cost of land acquisition. Then this is the acquisition of working capital, and this is the production phase. This is the end of depreciation allowance, and then this is the end of the project. Okay, so the project completed, in this example, the project is completed at year 11, at which time we recover the land, working capital, and we also sell the plant at its salvage value. Okay, now pay attention to the start of the time here, time equals 0. In Turton's book, times equals 0 is usually taken at the very early beginning of the project. Meaning when we buy the land, in Turton's book, the time when we buy the land is set as t equals 0. Now, this is different from Cooper's book, in which the time equals 0 is set at the beginning of the production phase. Actually, it doesn't really matter if you use this one or if you use this version, as long as you're consistent and as long as you understand that t equals 0 in the sense of time value of money is the present time. So you have to be really careful when doing this kind of problem. You have to be really sure when is your present time. Is your present time at the beginning of the EPC phase, construction phase, or at the production phase, right here, okay? Again, you don't. It doesn't really matter if you do it correctly. It doesn't really matter if you're using this basis or that basis, but you have to know that, again,
T equals 0 is the present time. Oke, berikutnya ini adalah versi gambar kumulatif cash flow dari bukunya Turton. Ya. Seperti biasa, bentuknya mirip dengan yang sebelumnya. Di awal ada pembelanjaan lahan, pengadaan lahan ya. Kemudian berikutnya pengadaan pabrik atau konstruksi pabrik. Di sini ada slope-nya agak patah. Di sini maksudnya adalah bahwa persentase pembelanjaan FCIL-nya berbeda antara tahun pertama dengan tahun kedua fase konstruksi. Itu saja maksudnya. Mungkin di sini porsi pembelanjaannya adalah 60%, sementara di sini hanya 40%, misalkan begitu. Kebetulan di contoh yang saya sampaikan di halaman sebelumnya, spending-nya adalah 50%, 50% dalam waktu 2 tahun. Makanya berupa garis yang tidak patah. Kemudian di akhir masa konstruksi ada pembelanjaan modal kerja, kemudian kita masuk ke fase produktif dari pabrik tersebut. Di sini slope-nya patah, ini menandakan berakhirnya periode depresiasi ya. Kemudian di ujung proyek di sini kita memperoleh kembali uang yang kita belanjakan untuk membeli lahan, kemudian untuk modal kerja, dan juga kita mendapatkan uang dari penjualan pabrik sebagai barang bekas ya pada nilai salvage-nya. Kalau Anda perhatikan antara Turton dengan Cooper, yang berbeda adalah dalam setting T sama dengan 0. Manapun yang Anda gunakan, Anda harus paham bahwa T sama dengan 0 mengacu pada masa kini. Present time adalah T sama dengan 0. Untuk Cooper, T sama dengan 0 biasanya di-set pada saat pabrik mulai berproduksi. Sementara di Turton, T sama dengan 0-nya di-set di awal proyek, pada saat pabriknya mulai berkonstruksi, baru membeli lahan. Lagi-lagi, sebetulnya nggak masalah, asal Anda tahu yang dimaksud dengan T sama dengan 0 adalah saat kini. Definisi saat kini inilah yang bisa bergeser-geser. Misal, bisa saja kemudian Anda diminta untuk melakukan analisis dengan basis entah kenapa gitu ya, mungkin dosennya agak-agak iseng begitu ya. Kemudian Anda diminta untuk melakukan analisis dengan basis pada tahun ketiga ini adalah T sama dengan 0-nya misalkan. Ya bisa saja. Artinya faktor diskontonya akan berbeda antara eksponennya positif dengan eksponennya negatif. Antara I tambah 1 pangkat N-nya itu Anda letakkan di pembilang atau di penyebut. Jadi perhatikan lagi baik-baik bagaimana cara penggunaan faktor diskonto. Silakan Anda bereksperimen sendiri ya di rumah. Anda coba geser-geser T sama dengan 0-nya, kemudian apa yang terjadi. So this is it for the current segment and we will see you in the next one. Thank you very much for your attention. Sampai di sini segmen video kita dan kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.